सकाळ गुरु अलदा फलदा लगेलणी अरे भाई तोर कोन मन नहीं आजी आज बरा पहिली रज आमे सेई जो सजबाज होउचो अलता लगाउचो डोली खेलिया जिबु एति की जानि परनो बुद्धू बोल फेर हौ मु जाउची बोउ तू कहले जो चॉकलेट टाको रखि दियो मु गाधै के आसे होउचो अलता लगाउचो डोली खेलिया जिबु डोली खेलिया जिबु अरे वर्षा पूजा कोने पूजा के तोड़ पळेलेनी त रानी रिंकी पूजा सब कोने कौन हला की मु देखिनी अरे पूजा रिंकी वर्षा का देखिछु हां म ताकुतिले जे सेयाड जाइछन कोड़े गले सब से माने पूजा जिली मौसा एठी तीनटा झियो देखिछली नाई मु देखिनी तो हां मौसा मु जाउची हां जा मु जाउची बापा मु सारे काम कोड़े गले सब इमन तो एठी नाहते कोड़े गले रानी पूजा सोनी रिकी अरे एठी तो कहीं नाती मैं जो पळेबी अरे खाली पचार दे कुआडे गलु दिन सारा कहीं देखा नी से कथा पचारना कि हैरान हईराण ये हईराण और ताले सुन अरे एठी तो कहीं नाती मैं जो पळेबी अरे तो पूजा पार्टी बोले जो पूजा पूजा रानी रिकी क्या बोले ओ माय गॉड की घर कुआड़े तो नहांती कुआड़े गले
ଛାଡି ଦିଅ ମୋର 3 ଲିଟର 5 ରକ୍ତ ଅଛି ମୋତେ ଛାଡି ଦିଅ ଛାଡି ଦେବୁ ତ ମଉସା ମତେ ଛାଡି ଦିଅ କଣ କହିଲୁ ମଉସା ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଜମାନ ଅଛି ଆରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ମତେ 10-10ଟା ବୁଢୀ ଭୂତ ଅନେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ତତେ ଆଜି ଖାଇବି ରେ ତୋ ରକ୍ତ ମୁଁ ପିଇବି ତ ମଉସା ତମେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛ କିଛି ବୁଝିଲେ ତୁ ଆରେ ଭୂତ ତ ମୁତକୁ ଡରୁଛି ଆ ଶଳା ଭୂତ ତତେ ଆଜି ମୁତିକି ମାରିଦେବି କଣ ହେଲା ଭାଇ ଡାକୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତୋ ରକ୍ତ ପିଇ ଆଜି ତତେ ସଫା କରିଦେବି ଆରେ ତୁ ମୁତ ବି ସଫା ଯାଉ ଭୂତ ପଳା କି ମାଡ ହସ ଲାଗୁଛି ଆରେ ହସ ଲାଗିବନି ଆରେ କହିଦେଲୁ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ପହିଲି ରଜରେ ଭୂତ ରାଜା ବନସ୍ତେ